آج کل کی تیز رفتار دنیا میں گاڑی چلانا لگژری نہیں بلکہ وقت کی ضرورت ہے۔ چاہے آپ کو بچوں کو اسکول چھوڑنا پڑے، گھر کے سامان کی خرید و فروخت ہو یا پیشہ ورانہ ضرورت کے تحت آپ کو گاڑی چلانی پڑے۔ ڈرائیونگ ایک ایسا کام ہے جو آپ کو روزانہ کرنا پڑتا ہو، مگر شاید آپ کو کبھی بھی اس چیز کا خیال نہ آیا ہو کہ اس وقت گاڑی چلانا دنیا کا سب سے خطرناک ترین کام ہے۔ دنیا میں حادثاتی اموات میں سب سے زیادہ حادثات روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں سالانہ 20 لاکھ سے زیادہ ایسے حادثات ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں لوگ ہسپتال پہنچتے ہیں۔ دنیا میں کم و بیش 12 لاکھ سے زیادہ افراد روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں۔ دنیا میں سالانہ اربوں روپے کے اخراجات روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جن میں علاج معالجے کے اخراجات، کام سے غیر حاضر کے اخراجات، املاک کا نقصان، قانونی چارگوئی کے اخراجات اور انشورنس کے اخراجات وغیرہ شامل ہیں۔ خوش قسمتی سے اس دنیا میں گاڑی چلانے کے کچھ ایسے اصول موجود ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے ہم حادثات کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک محفوظ ڈرائیور بن سکتے ہیں۔ محفوظ ڈرائیور وہ شخص ہے جو روڈ کے موجودہ حالات اور دوسروں کی لاپرواہی کے باوجود 3 چیزیں بچائے، یعنی زندگی، وقت اور پیسہ۔ چنانچہ اس پروگرام میں ہم محفوظ ڈرائیونگ کے چند اہم اصولوں کے اوپر بات کریں گے، جو یہ ہیں: محفوظ سفر کی منصوبہ بندی، ذہنی و جسمانی حالت، گاڑی کا معائنہ، سفر کی تیاری، ٹریفک کے قوانین، محفوظ ڈرائیونگ کی ترغیب، غیر محفوظ حالات کا جائزہ، غیر محفوظ حرکات۔ سب سے پہلے ہم محفوظ سفر کی منصوبہ بندی پر بات کرتے ہیں۔ گاڑی چلانے سے پہلے آپ اس بات کی یقین دہانی کر لیں گے کہ آپ ذہنی و جسمانی طور پر گاڑی چلانے کے قابل ہیں یا نہیں۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں یا نیند پوری نہیں ہے تو گاڑی ہرگز مت چلائیں۔ اگر آپ غصے میں ہیں یا پریشانی میں ہیں تو گاڑی مت چلائیں۔ نشے کی حالت میں کبھی بھی گاڑی نہ چلائیں۔ اور آخر میں، اگر آپ کسی قسم کی بھی ادویات استعمال کر رہے ہیں تو گاڑی چلانے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں کہ کیا اس دوا کو استعمال کرنے کے بعد میں گاڑی چلا سکتا ہوں یا نہیں۔ اور ایک لمبے سفر کے دوران کم از کم ہر 2 گھنٹے کے بعد 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ضرور لیں۔ گاڑی کا معائنہ۔ گاڑی کی بنیادی دیکھ بھال حادثے کے امکانات کو کم کر سکتی ہے۔ شیشے۔ اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ گاڑی کے تمام شیشے اور مرر صاف ہیں۔ گندے شیشے آپ کی نظر میں رکاوٹ پیدا کریں گے اور سفر بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹائر۔ آپ کی گاڑی کا اہم ترین پرزہ ٹائر ہے اور اس کی حالت کا دار و مدار مناسب ہوا کے پریشر پر منحصر ہوتا ہے۔ ہمیشہ ٹائر کی ہوا زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ چیک کریں، کم ٹائر پریشر کی وجہ سے ٹائر کے پنچر یا پھٹنے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کم یا زیادہ ٹائر پریشر آپ کے اسٹیئرنگ کنٹرول پر، بریکنگ پر، روڈ گرپ پر اور فیول کی ایفیشنسی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمیشہ ٹائر پریشر گیج استعمال کریں جو کہ بآسانی بازار میں دستیاب ہے۔ درست ٹائر پریشر کی معلومات آپ کو ڈرائیور سائڈ کے دروازے کے پلر پہ لگے ہوئے سٹیکر سے معلوم ہو جائے گی۔ اس چیز کی یقین دہانی کر لیں کہ ٹائر کی گڈی کی گہرائی کم از کم 1.6 ملی میٹر سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ٹائر کی گڈی کو ناپنے کا آسان طریقہ۔ 1 روپے کے سکے کو ٹائر کی گڈی کے درمیانی حصے میں رکھیں۔ اگر آپ کو قائد اعظم کی ٹوپی پوری بائیں نظر آ رہی ہے تو آپ کی ٹائر کی گڈی 1.6 ملی میٹر سے کم ہے۔ لائٹس۔ اس چیز کی یقین دہانی کر لیں کہ گاڑی کی تمام لائٹ صاف ستھری ہوں اور ہر قسم کی ٹوٹ سے پاک ہوں۔ بانٹ کھول کر معائنہ۔ بانٹ کھولنے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھ لیں کہ گاڑی کی چابی تک رسائی صرف اور صرف آپ کو ہو اور گاڑی کے انجن کو بند ہوئے 1 گھنٹے کا ٹائم ہو چکا ہو اور گاڑی ہموار سطح پر کھڑی ہو۔ انجن آئل۔ انجن آئل کا لیول ڈپ سٹک کے فل اور لو مارک کے درمیان کسی جگہ پر بھی موجود ہو تو انجن آئل کا لیول درست ہے۔ بریک آئل، ربڑ پائپ، کولنٹ کا لیول، ونڈ اسکرین واشر فلوئڈ، ڈرائیو بیلٹس، بیٹری لیول۔ ایئر فلٹر کو ہفتے میں 1 دفعہ کھول کر صاف کریں۔ گاڑی کی مناسب دیکھ بھال و مرمت کو ساتھ دیے گئے ہوئے کتابچے کے مطابق کروائیں، کیونکہ گاڑی کو دیکھ بھال و مرمت کے حوالے سے سب سے بہتر
गाड़ी को बनाने वाला जानता है। इस किताबचे में पुर्जों की देखभाल का दौरानिया वक्त और किलोमीटर की सूरत में दिया गया है। इमरजेंसी इक्विपमेंट। इमरजेंसी या हंगामी हालत में आपके पास टाइम बहुत कम होता है। एक मोहताज या महफूज ड्राइवर हमेशा अपने साथ कुछ सामान इमरजेंसी से निपटने के लिए रखता है। सफ़र पर जाने से पहले इस चीज़ की यकीन दहानी कर लें कि मदरजा झेल सामान आपकी गाड़ी में मौजूद है। स्पेयर टायर, जैक, टायर रेंच, वार्निंग ट्रायंगल, फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड किट, टॉर्च, टूल। मोबाइल फ़ोन। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल से परहेज करें क्योंकि ये रोड से तवज्जो हटा देता है और एक्सीडेंट के चांसेस 400 गुना से ज़्यादा बढ़ा देता है। मोबाइल फ़ोन इमरजेंसी के दौरान एक नहायत कारआमद औजार साबित होता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि एक मोबाइल फ़ोन आपकी गाड़ी में हर वक्त मौजूद होना चाहिए। गाड़ी चलाने से पहले की तैयारी। गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले दरवाज़ों को बंद करें और मुकम्मल तौर पर लॉक कर लें। इसके बाद हैंड ब्रेक को चेक करें कि वो मुनासिब तौर पर इंगेज है या नहीं। हैंड ब्रेक को कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 क्लिक के दरमियान इंगेज होना चाहिए। अब गियर को चेक करें, अगर वो मैनुअल है तो इसको न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए और अगर वो ऑटोमेटिक है तो इसको पार्किंग पोजीशन में होना चाहिए। सीट एडजस्टमेंट। सीट के 3 हिस्से होते हैं, सीट, बैक और हेड रिस्ट्रेंट। गाड़ी की सीट को कम से कम अपने जिस्म के मुताबिक एडजस्ट करें। सीट इतनी आगे होनी चाहिए कि आपका पैर क्लच पैडल को पूरा प्रेस कर सके और इतनी पीछे हो कि जब आप पैडल को रिलीज करें तो वो बआसानी क्लच पैडल के सामने हो, ना के नीचे। टेक इस तरीके से एडजस्ट करें कि आपकी कमर को हिप जॉइंट से लेकर कंधों तक सहारा दे। हेडरेस्ट को इस तरीके से एडजस्ट करें कि आपके सर के सेंटर और हेडरेस्ट का सेंटर बराबर हो और दोनों के दरमियान गैप कम से कम हो। स्टीयरिंग व्हील। आपके और स्टीयरिंग व्हील का दरमियानी फासला इतना होना चाहिए कि आपके हाथों की कलाई स्टीयरिंग व्हील पर हो और हाथ बआसानी नीचे ड्रॉप हो सके। स्टीयरिंग व्हील पर हाथों की पोजीशन 10 और 2 पर होनी चाहिए और अंगूठे हमेशा बाएं की जानिब रखें। गाड़ी चलाते वक्त इस चीज़ की यकीन दहानी कर लें कि आपके हाथ कभी भी आपस में क्रॉस ना हो और एक हाथ से गाड़ी चलाने से परहेज करें। मिरर एडजस्टमेंट। मिरर को इस तरीके से एडजस्ट करें कि वो आपको पीछे ज़्यादा से ज़्यादा मंजर दिखाएं। तो साइड मिरर्स को इस तरीके से एडजस्ट करें कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गाड़ी का डोर हैंडल नज़र आने चाहिए। इसके बावजूद भी कुछ एरिया ऐसा रह जाएगा जो आपको मिरर में नज़र नहीं आएगा, जिनको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। गाड़ी चलाने से पहले इस चीज़ की यकीन दहानी कर लें कि ब्लाइंड स्पॉट में देखने के लिए आपको कितनी गर्दन घुमानी पड़ेगी। चलती हुई गाड़ी में हर 5 सेकंड के बाद एक शीशा जरूर देखें। सीट बेल्ट। किसी भी हादसे में चोट के असर को कम करने में सबसे ज़्यादा मदद देने वाली चीज़ सीट बेल्ट है। सीट बेल्ट के इस्तेमाल की वजह से हादसात में अमवात में 40% कमी हुई है। याद रखें कि जब भी गाड़ी में बैठें सीट बेल्ट बांध लें, चाहे आपकी गाड़ी पार्किंग एरिया में क्यों ना खड़ी हो। बैग। याद रखें कि एयर बैग भी सिर्फ इस वक्त आपकी जान की हिफाजत करता है जब आपने सीट बेल्ट बांधी हो। अगर सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई तो हादसे की सूरत में एयर बैग आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। आपने खुद सीट बेल्ट पहनना है और मुसाफिरों को भी सीट बेल्ट पहनवाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप किसी गाड़ी को पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस गाड़ी के साथ थोड़ा सा वक्त लगाकर इसके कंट्रोल के बारे में जानें कि इसकी हैंड ब्रेक किस तरीके से लगती है और रिलीज होती है, इसकी हेडलाइट कहाँ से जलती बुझती हैं, इंडिकेटर का स्विच कहाँ है। याद रखें जब भी गाड़ी इस्तेमाल करनी हो इसका एयर कंडीशनिंग ताज़ा हवा पर इस्तेमाल करें। अगर आप ताज़ा हवा को बंद करके चलेंगे तो गाड़ी के केबिन में ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो जाएगी और आप पर गुनूदगी की कैफियत गालिब आ जाएगी। लूज ऑब्जेक्ट्स। गाड़ी के अंदर किसी किस्म के भी लूज ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पर पेन, सिगरेट, मोबाइल फ़ोन,
पानी की बोतल, किताबें, दफ्तरी फाइल्स, लैपटॉप वगैरह। दौरान सफ़र ये अपनी जगह तब्दील कर सकती हैं और आपकी तवज्जो ड्राइविंग से हट सकती है और हादसे की सूरत में ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। रोड साइंस एक महफूज ड्राइवर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप रोड के तमाम कवानीन से वाकिफ़ हों। इन कवानीन का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़िंदगियों को महफूज बनाना है। रोड साइन जो हमारे रास्ते में हर जगह मौजूद हैं, ऊपर, नीचे और दाएं बाएं। रोड साइन में 3 तरह के बुनियादी निशानात होते हैं। गोल दायरे की शक्ल जो हुक्मिया निशान है, त्रिकोण की शक्ल जो कि एहतियाती निशान है और आपको आगे आने वाले खतरात के बारे में बताते हैं, चौकोर की शक्ल जो कि मालूमाती निशान है। तफसील में जाने के लिए हाईवे कोड बुक को देखें। ट्रैफिक के सिग्नल, ट्रैफिक के इशारे चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं और ये आप और दीगर रोड इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होते हैं। रेड लाइट या लाल बत्ती, जब रोशन हो तो स्टॉप लाइन पर रुक जाएं और ग्रीन लाइट के जलने का इंतजार करें। एम्बर लाइट, पीली लाइट जल रही हो तो अपनी रफ्तार कम करके रुकने के लिए तैयार हो जाएं। अगले 3 से 5 सेकंड के अंदर रेड लाइट जल जाएगी। ग्रीन लाइट, जब ग्रीन लाइट जल रही हो तो इस बात की यकीन दहानी कर लें कि चौराहे पर कोई पहले से मौजूद तो नहीं। पहले हक आपके दाएं तरफ से आने वाली गाड़ियों का है या पैदल चलने वाले अफराद का है जो शायद अब भी चौराहे के अंदर मौजूद हो। नहायत एहतियात के साथ सब्ज लाइट क्रॉस करें। जब भी गाड़ी चलाएं हमेशा मैच्योर रवैया अख्तियार करें, जज्बात को काबू में रखें और ड्राइविंग पर तवज्जो दें। गाड़ी चलाने से पहले पेश आने वाले मुश्किल हालात की पहले से ही निशानदेही कर लें। मिसाल के तौर पर ज़्यादा रश वाला एरिया, और जब आप रश वाले एरिया में पहुंचें सब्र व तहम्मुल से काम लें और ऐसे हालात से निपटने के लिए दिमागी तौर पर तैयार रहें। आगे का सोचें ताकि आप ज़हनी खौफ से बच सकें। वक्त से पहले अपने सफ़र का आगाज़ करें ताकि लेट होने की सूरत में आप तेज़ रफ्तारी से बच सकें। दूसरे रोड इस्तेमाल करने वालों से गलती की उम्मीद रखें क्योंकि महफूज ड्राइवर खुद तो गलती नहीं करता और दूसरों की गलती को भी कवर करने के लिए तैयार होता है। जब दूसरे ड्राइवर आप पर गुस्सा दिखाएं तो अपने जज्बात को काबू में रखें और उसे गुजरने दें। एक महफूज ड्राइवर हमेशा खतरात को इनकी निशानियों से पहचान लेता है और इनसे निपटने के लिए अपने आप को तैयार करता है। मिसाल के तौर पर रोड पर एक गेंद उछलती हुई नजर आए तो इसका मतलब है कि गेंद के पीछे बच्चा आएगा, तो खतरे की निशानी गेंद और खतरा बच्चा है। महफूज ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए 2 तरह की नज़रों का इस्तेमाल करता है, बड़ी नज़र और फोकस नज़र। इन दोनों नज़रों में ख़ास किस्म का तवाज़ुन बरकरार रखता है और जिस जगह पर 15 सेकंड के बाद उसने पहुंचना है वो एरिया भी अपनी नज़र के अंदर रखता है। महफूज ड्राइवर या डिफेंसिव ड्राइवर, हर किस्म के हालात से निपटने के लिए और अपने सफ़र को महफूज रखने के लिए अपने इर्द गिर्द एक हिफाजती फासला बरकरार रखता है और जब हालात मुनासिब हों तो अगली गाड़ी से 3 सेकंड का फासला रखें। जब कोई आगे जाने वाली गाड़ी एक मखसूस मकाम को क्रॉस करे, मिसाल के तौर पर ये बोर्ड, आप गिनना शुरू कर दें 1001, 1002, 1003। अगर आप गिनना ख़त्म कर दें इस मखसूस मकाम तक तो इसका मतलब ये है कि आप और आपसे आगे जाने वाली गाड़ी का दरमियानी फासला 3 सेकंड का है। अगर आप मखसूस मकाम को 1003 गिनने से पहले पास कर लें तो इसका मतलब कि आपका और आगे जाने वाली गाड़ी का दरमियानी फासला कम है। अगर हालात मुनासिब ना हो 1 सेकंड का इजाफा कर लें, मिसाल के तौर पर रश वाला एरिया, तबीयत का दुरुस्त ना होना और किस्म की डिस्ट्रक्शन। 3 सेकंड में 2 सेकंड का इजाफा करें अगर बारिश या बर्फबारी हो रही हो। बारिश और बर्फबारी आपकी देखने की सलाहियत और रोड ग्रिप को कम कर देती है। अगर कोई गाड़ी आपके और आगे जाने वाली गाड़ी के दरमियान आ जाए तो अपने एक्सीलेटर से पाँव हटा दें और स्पीड को कम कर दें ताकि 3 सेकंड का मखसूस फासला बरकरार रहे। दुनिया में 95% एक्सीडेंट ऐसे हैं जिनसे बचा जा सकता है। इन एक्सीडेंट की मेन वजह गाड़ी चलाने वाला है।
مدرجہ ذیل 6 ایسے حالات اور 6 ایسی حرکات جن پر گاڑی چلانے والا توجہ نہیں دیتا اور ایکسیڈنٹ کا باعث بنتا ہے۔ غیر محفوظ حالات: موسم کی حالت، آندھی، بارش، دھند، زیادہ گرمی اور زیادہ سردی۔ روشنی کی حالت، روشنی کی زیادتی یا روشنی کی کمی۔ روڈ کی حالت، ٹریفک کی حالت، گاڑی کی حالت، ڈرائیور کی اپنی حالت۔ یہ وہ 6 غیر محفوظ حالات ہیں جن پر ڈرائیور توجہ نہیں دیتا اور ایکسیڈنٹ کا موجب بنتا ہے۔ 6 غیر محفوظ حرکات: تیز رفتاری، دوسروں کا حق مارنا، غلط موڑ کاٹنا، غلط روڈ پوزیشن، 3 سیکنڈ کا فاصلہ نہ رکھنا، غلط اوورٹیکنگ۔ تیز رفتاری: ہر حالت میں اپنی گاڑی کی رفتار روڈ کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ اگر آپ گلی یا محلے میں گاڑی چلا رہے ہوں تو آپ کی حد رفتار 25 کلومیٹر سے زیادہ تجاوز نہیں کرنی چاہیے۔ شہر کی مین روڈوں پر 45 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کو کراس نہ کریں۔ دوسروں کو رستے کا حق نہ دینا۔ روڈ پر پیدل چلنے والوں کا پہلا حق ہے۔ ایک ڈیفینسو ڈرائیور ان کے اس حق کی ہمیشہ پاسداری کرتا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں کہ دائیں سے آنے والی گاڑی کا ہمیشہ پہلا حق ہے۔ موڑ موڑنا: جب روڈ دائیں جانب موڑ رہا ہو تو آپ نے اپنے حصے کی بائیں طرف رہنا ہے، اور اگر جب روڈ بائیں طرف موڑ رہا ہو تو آپ نے اپنے حصے کی دائیں جانب رہنا ہے تاکہ موڑ آپ کو دور تک زیادہ سے زیادہ نظر آئے۔ روڈ پوزیشن: جب روڈ پر سیدھے چل رہے ہوں تو آپ نے اپنی گاڑی اپنے حصے کے روڈ کے دائیں جانب رکھنی ہے تاکہ آپ دوسروں کو اور دوسرے آپ کو زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں۔ جب اوورٹیکنگ لین میں ہوں تو اپنی گاڑی لین کے بائیں جانب رکھیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ روڈ نظر آئے۔ اوورٹیک: جب بھی اوورٹیک کر رہے ہوں اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس وقت اور جگہ موجود ہے یا نہیں۔ آپ شہر میں ہوں، موٹر وے پر ہوں، ہائی وے پر ہوں یا دیہی علاقے میں گاڑی چلا رہے ہیں، ہر حالت میں آپ نے اپنی تمام تر توجہ گاڑی چلانے پر مرکوز رکھنی ہے اور خطرات سے نپٹنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی چھوٹی سی غلطی یا کوتاہی جان لیوا ثابت ہوگی، جس کا اثر نہ صرف آپ کی ذات پر بلکہ پورے خاندان پر ہوگا۔